Selamat hari Minggu, man banta krina, perpulungan si kalengi Tuhan, ijapape kamringan, bagepe man kam krina kekalengan kami, si bas paksa kesempatan enda, banci ngikuti kebaktian Minggu. Kami selaku serayan Tuhan, ngatakan mejuah-juah man banta krina, bagepe ngatakan selamat Minggu, man banta gelah ibas dalani kegeluhenta khususnya bas ngikuti kebakti nenda banci si idah si gejapkan penampat Tuhan ibas kita ngikuti kebaktin. Turang rasenina ibas Minggu enda bengket mekita kubas Minggu Pasion si peenemken eme Minggu Judika. Si mabai kita ngangka karena keadilan ras kebujuran di bata. Maka arah Minggu Judika enda ibabai kita ngejap ras gelu ibas keadilan di bata. Maka kita pe dalankan kebenaran ras keadilan di bata ibas kegeluhenta. Mari senina rasturang rende kita muji Tuhan ibas kitab dendenta nomor 310 siwah ayat sada rasi peduakan. Ujin karena perbahanan di bata. Keadilan di bata ema keadilan si maba kejuah-juahan. Si eterida ibas biak di batanta. Si nepa manusia ras tinepa si deban. Singgeluh mulia bagi ia. Keadilan di bata me erbahan kita medaulat. Keadilan di bata me sirban kerina tinepa terjaga alu mehuli. Simbelin mahaga jadi erguna, sikitik pe lajuru, tapi ibahanna meherga. Si puji Tuhan, erkiteken perbahanana, mari ras kita rende, ibas kitab dendenta nomor 264, ayat si pertama ras si peduakan. Jumpa
pengakun kini teken dalankan kini bujuran. Turang rasenina megati lati siakap gulut ukurta arkiteken melala si idah rasi gejap kini ni adilan ras kini labu juren i sekeleweta. Bagepe ibas geluh tajine lanai seta serpang pula ingan ngendesken gulut ukurta meremangkal penggejapenta karena sukat-sukat keadilan ras kebujuren di bata. Turang rasenina labo kita ngasup mereken silalit ibas kita. Labo kita ngasup dalankan keadilan adilah siangka. Adilah kita ngelu ibas keadilan ras kini bujuren di bata. Perlu pe si sedari maka kebiaran arwate perjengilan ema ulih kala singgeluh ibas kinilah adilan ras kinilah bujuran. Perpalaskan pengakun enda mari ras kita rendai muji Tuhan ibas kitab Dendenta nomor 436 ayat sada rasi peduakan. Pergegah idur di bata nari. Selaku persuruhan di bata aku nahken katana, man bandu kerina kam, si ertada ate dalanken kini bujuren di bata. Nina Tuhan, kala sing kelengi aku, ku kelini kap, dengan kala sing ngakui aku kap Tuhan, ku kawali kap ia. Adi erlebuh ia man bangku, ku aloi me ia. Tupung ia ibas kini seran, aku kap ras ia. Aku kap simulahi ia, dengan si empermuliakan sa. Ku berikan umur si gedang, jadi upahna, dengan ku kelini ia. Erkiteken kita enggo ipegegehi di bata, mari ras kita rendai muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 204, ayat si pemenang.
Pak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, si ibuat ibas kitab sepanya, bindu 2, ayat sada seh kubas ayat telu. O bangsa sila meteh mela, rukurlah kam. O pedenga kam ikabangken bagi segal. O pedenga pernembeh ate Tuhan sigara reh kukam. O pedenga sekuarina ia encidahken rawana. Mulilah kempak Tuhan, o kam kerina si meteruk rukur ibas negeri enda. Si ngikutken perintahna, lakokenlah kai si benar, janah peteruk bandu i adep-adepen Tuhan. Beram-bera pulah kam ibas uku menari, tupung warina Tuhan encidahken pernembeh Athena. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si makeken sa ibas kegeluhena si tep-tep wari. Haleluya. 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 Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita sada ibas pertoton pertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Kam di bata Bapa kami simada krina sinasana. Kelengatendu serta ialukan kami ibas anak nu Yesus Kristus Tuhan. Singgom persembahkan kegeluhenna, gelah kerina kami si tekman bandu, terkelin dingendatkan kegeluhan si tuhu-tuhu. Bujur ibas kerina perbahanendu, o Tuhan, gegekuasa kesandu si badia, si tetap ngajari kami, mempersingeti kami, gelah banci pe idalankan kami kerina pedahdu, sueras pendilondu, man kerina kami anak-anakdu. Ngosikap kami megiken katandu, kuasai dengan perlengkapi kemahandu salu kuasandu. Gelah tep-tep kata sini belaskan kemahandu, erkuasa empelimbarui kegeluhan perpulungandu. Erdahin kam o Tuhan, erkuasa kam o Bapa. Gelaban cipe perpulungandu, arah gege kuasandu, ngantusi erti katandu. Terpuji kam Tuhan, sebab Kristus Yesus juru selamat kami. Alemindu dengan alokendu pertoton kami. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab 2 Petrus, bindu sada, ayat sada, sehkubas ayat siwa. Surat enda ibas aku nari, Simon Petrus, suruh-suruhan dengan Rasul Yesus Kristus. Surat enda man senina-senina, si bali ras kami nggodat kesangapen, gelah te man Yesus Kristus. Eme dibata rasing kelini kita. Ia me si enggo mereken kengasupen si meherga eman banta. Sabab Athena erbahan kai si benar. Dibatalah si mereken dem lias ate, ras kemalaman ate man bandu. Arkiteken enggo itandaindu dibata ras Yesus Tuhan ta. Di batang gondilo kita, gelah kita dat bagin ibas kemuliaan ras kini ulinna. Alu kuasana ras arah penandaita karena ia
nggo ibere kena banta kai keperlunta gunang geluh nembah man bana. Arah padan simbelin dengan meherga si ibere kena man banta ngasup kam mulahi bandu ibas kerincuhan daging nari. Sincedaken silit idoni enda. Jenari dat bagin kam ibas kini di batanna. Arkiteken si usahakanlah maka irakut kendu ku kini tekendu kai si mehuli. Tapi aminna gia enggo ibahandu kai si mehuli. Rakut kenkalah ku perbahanan si mehuli pemetah kerna di bata. Adi enggolit pemetah ndu kerna di bata. Arus maka irakut kendu ku pemetah ndu penguasaan diri. Jana adi enggo ngasuk kam engkuasai dirindu. Rakut kenka kuje ate megenggeng. Adi enggolit ibas kam ate megenggeng. Arus irakut kendu ku ate megenggeng ate tutus di bata. Tapi aminna gia enggo lit ibas kam ate tutus ngikutken sura-sura di bata. Rakutken kalah kuje ate keleng man teman sapih-sapih Kristen. Jana adi enggo lit ibas kam ate keleng nandangi teman-teman sapih-sapih Kristen. Arus maka irakut kendu kuje ate keleng nangdangi krina manusia. Enda mekrina biak-biak si perlu kendu. Jana adi biak-biak enda turah alu mehumur ibas kam. Si erbahanca maka pemetehdu karena Tuhanta Yesus Kristus geluh jana erbuah. Tapi kala si lalit ibas ia biak-biak si bagai pentangkap mata perukurenna. La ia ngasuk ngidahsa. Jana enggo ilupa kena maka dosa-dosanta si enggo lepas enggo bersihkan. Senina rasturang sini ikelengi Tuhan berjuah-juah man banta kerina. Adina ipersada uis simelket rasi bersih. Babai bana maka uis si bersih dai banci jadi melket rasmbau. Tapi uis si melket labo banci ibanna bersih. Baju si bersih adi ipersada. Tapi si melket banci banna melket ras bau baju si bersih. Tapi di si melket laban si banna bersih. Baju si bersih dah. Enda maksud kami nurikan karena sienda. Enda nurikan karena pengaruh. Ya enda salah sada contoh dipakai kami. Rasul Paulus ibas kitab sada Korinti bindu 15 ayat 33 ngatakan sebagai pergaulan sila mehuli mencedakan biak si mehuli. Maka adi pergaulan ila mehuli mabaibana ia biak si mehuli banci jadi la mehuli. Aminna da kamlit kanga kala si teman ras kala sila mehuli ibabaina kala sila mehuli dai jadi mehuli. Tapi catatan Paulus karena pergaulan. Dunia enda ijadikan di bata ibas kemuliaan ras kini ulinna. Gelah banci iirgai manusia karena di bata singgon jadikan ia sue ras tempasna. Tentuna
Kita manusia harus ngergai karena kegeluhan ta. Sebab kita ngodat bagin ibas kemuliaan ras kini ulin di bata, tupung kita ijadi kena suwe ras tempasna. Tupung ibere kena kesah kegeluhan man banta. Tupung ibere kena mandat man banta, guna pekena-kena doni enda. Tuhu-tuhu belinkal pengarapan di bata, gelah kita banci bengkat kubas kemuliaan ras kini ulin. Sebab adilakin iberikan di bata man banta, labo kita ngasuk pekena-kena tina pana enda. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, si uri, si evaluasi dagi bas kegeluhan ta. Siapa dagi beli dan si mempengaruhi kegeluhan ta, ras kebiasaan ta. Si jahat ngay, entah si mahuli. Kitab Ketangkasan 22 ayat 10 sada nina bagenda. Kalak jahat iterus kenalah erban jahat. Kalak si melket lagu langkahna iterus kenalah lagu langkahna si melket. Kalak si mahuli iterus kenalah erbahan si mahuli. Janah kalak si enggo isratkan di bata, teruslah yang geluh guna di bata. Jadi di sini nih Jay, berarti ngerana kita karena pilihan. Memang adi benakan reban jahat, adi lakin lit pertobatan, lalak ngeruli-huli. Git ngelakukan ca, bahkan mungkin sebanci jadi penjahat profesional. Kini ulin bagai. Kita kerusur si begikan kata di bata, dungna biak si jahat dai manjar-lanjar laus nadingkan kita, entah kita penggo ciga teta guna dalam kenca. Dua pengaruh henda mempengaruhi kubas kegeluhan manusia. Adina si ingat karena wari pendungi, enda gua pape minter ngelampas si ngadiken dalankan sila mahuli. Janah tedah hati tarusur dalankan kini ulin. Perban si ingat wari pendungi dai. Lanai kita merincuh geluh guna ngelakukan kejahatan. Di batanta luar biasa. Perkuah dengan perkeleng minta rusurari. Payo. Lae terjeng kata-kata. Entah si belaskan saja nenca. Adisip nan kubas kitab zebannya dai, maka kepekan di batanta enda, lalap merikan kesempatan man banta, gelah kita robah ibas lagu langkah tasi meluat nai. Lalap iberi kena kesempatan, lah sekali ngenca. Tapi terus menerus lalap iberi kena, man banta kesempatan, gelah mulih kita kempak ia. Engkai makana lalap iberi Tuhan kesempatan. Erpalaskan kitab Yehezkiel 33 ayat 10 sada benina. Aku Tuhan si erdolat, la ukurku meriah, ngidah sekala perdosa mate. Riahan ukurku, ngidah ia ngadi erban dosa, gelah ia geluh. Wenda kepeikan surah-surah di bata, makana lalap ibrena kesempatan gelah ngit kita robah. Saja baci kali penungkunan tabagenda me. Kalau jahat gedang kalumurna, bayak na murakaya, sikap kalakap na, pinakit lalit ang kenai iya. Kalak bujur lalap sakit, lama lemalem. Kegeluhan na pas-pasan. Anak-anak na pelikang laratur. Adil kin dibate mungkin bagai kamu kurta. Sueras minggu ta minggu judika. Ibas paksa indah. Mindo dengan ngaratkan kebujuran dengan keadilan di bata. Di bata kepekan tetap berikan kesempatan. Adi si enan ogen tayo nanay bas kitab Ezekiel. Kepekan maka nakalak perdosain dapat
Gedang kau muruna, pan beri Tuhan ka kesempatan gelah jera dengan roba. Tapi ulah ka kari si banayat na gelah na bancika kita lalap erbandosari dibatei perkuah dengan perkeleng. Maka isi sir dosana pagite na si keleng na ate tapi halana nuhit ukur taguna geluh ibas kebujuran. Seni naras turang sini kelengi Tuhan kebaikan di bata jadikan kita sueras tempas nadai kita kelit iji kemuliaan di bata. Maka la atina manusia geluh ibas dosa. Tapi min tetap geluh ibas aturan di bata. Maka na tupung manusia ngondabu kubas dosa di bata tetap aktif. Kena kegeluhan manusia. Maka ndai ni na isingat kini basa ogen tenda. O pedenga kam ikabangken bagi segal. O pedenga pernembah ate Tuhan sigara reh ku kam. O pedenga sehwarina ncidahken rawana. Mulihlah. Ertina tupung lidengah kesempatan. Ulanai pedekah-dekah. Ulanai tertaren-taren. Mulihlah. Peteruklah hukurta ilebe-lebe di bata. Ikutkanlah perintahna. Lakukanlah si benar. Gelah banci reh perkuah ate di bata man banta. Sebabna di bata tetap memberikan kesempatan. Yang perlu si catat. O pelengare warie. Ertina wari Tuhane labaci itunda. Labo banci si pengadi. Labo ka banci pe keputusan Tuhan enda si intervensi. Si pasti tupung iberikan Tuhan dengan kesempatan man banta. Mari sidahi ia. Maka ngatakan bujurlah kita man di bata. Tupung kita arban kejahatan, erbahan dosa, kesalahan, banci dengar kita pula. Sebab iberikan Tuhan dengar kesempatan man banta. Ulah ka megah siakap. Entah penokoh kita man kalak bujur. Nokoh kita man kalak si setia man di bata. Adah me. Tutus kal di bata. Kadeina pelalit. Ulah ka bagay ninta. Sebab krina mahuli si ban kita, jahat si ban kita, krina pagi si pertanggungjawabkan ilebe-lebe di bata. Krina ipertanggungjawabkan ilebe-lebe di bata. Maka kita menda nentukan pilihan ta. Langa di bata tetapnya konsisten ibas padan naras kelengatin. Bagai pe ibas kitab sada kitab 2 Petrus enda isuratkan mankala Kristen si merap marpar terkiteken mempertahankan kini tekena man Kristus. Iajuk krina kala Kristen tupung siegelah memiliki komitmen sebagai kala Kristen amin nape iperhadapkan kuas tantangan si berat selaku anak-anak Tuhan. Adi sini nih berarti te man Tuhan ningene labo otomatis krina mulus, krina sikap, labo kepikan bagai. Tapi si pasti iberikan Tuhan kengasupan man manusia guna ngangkai karena surah-surah Tuhan amin nape jadi sila bagi ukurna. Ibas kitab 2 Petrus enda iajuk Petrus maka krina kalak Kristen tutus dengan setia Tuhan. Labo tupung bagi ukur maka setia, tapi tetap paguh lah bagi sanggar uru-uru. Sanggar uru-uru mengesit hari kuja angin kuja ya lawas. Endape bacika ngebanci kita jumpa teman bagi rupa. Kuja iya teman na isi teman nang rana kuja kau kurna. Lanai ka kuje teman nang rana, lanai ka rasari teman nang rana, lain kau kurna oke. Adi bagai dan dulu nadangi tadingken teman dila kita paguh
Ya, entah pe bagi sanggar uru-uru. Kesetiaan enda tuh penting. Ya, ijai masih idah keadilan di bata, ijai masih idah kebujuran di bata sueras minggu pasion si enam kenenda, minggu judika. Maka di bata ngarapkan kita tetap bagi pendilo ibas kitab 2 Petrus yang nadai memiliki keunggulan moral. Ya, adibas terjemahan bahasa Indonesia ayat 4 dikatakan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi. Kodrat enda hal yang tidak dapat diubah. Permanen anugerah. Artinya biak di bata ulamin tergantung situasi bas kita. Tapi tuhu-tuhu tetap jadi palas. Kita dalankan kegeluhan ta selaku kalak site mandibata. Adi si oge kitab sada Petrus sada ayat 16 benina dibata badia kita pe harus badia. Jadi ijenda menilai keunggulan moral dai. Perkitikan dibata badia maka kita pe ia jukna badia. Endam standar anak-anak Tuhan singgo iberikan di bata kemuliaan ras kini ulin. Maka adininta ikut ibas kemuliaan ras kini ulin di bata, laban silang kebadian di bata, kesempurnaan di bata menjadi perayakan geluhta. Amin nape lengabo sempurna tentuna ya berjuanglah kita untuk si. Maka lihat piga-piga poin si ikatakan Petrus ibas pemogen tandai, maka nina gelabanti kita datkan keunggulan moral dai. Kini terkenai irakut kubas kini di batanna. Ya, di bahasa Indonesia dai kodrat ilahi. Laban citu ngenca harus irakut permanen paguh ibas kini di batan di bata. Jadilah ya mobah-mobah. Ya. Jangan pulihna mekapkan kini ulin. Adik kini tekan repalaskan kini ulin di bata enda lah ngarapkan makana resimulih kini ulin enda irakut kubas pemetah karena di bata. Jadi mehuli pesiban adilakin kita pemetah nandangi di bata kini ulin tepe banci sia-sia. Uga maksudna kini ulin banci sia-sia senina restoran. Ya kini ulin si sia-sia keke kerbau keke kubang. Asal go laken bagi ukur banci si pakeke kerinana. Tapi adina irakut kubas pemetah karena di bata kepekan tupung kita ban kini ulindai ije kita nggondalankan pedah di bata. Kita nggondalankan kai sini isurakan di bata. Jadi reban mehuli kita labu prestise gelah masuk surga. Tapi ngatakan sama kita nggo anak-anak di bata. Janah pemetah dai pe irakutkan kaman di bata gelah banci kita menguasai diri. Adir pemetah kita karena di bata ngasuk kita menguasai dirinta. Jaga dirinta. Ya, lah kita nabuh kubas biak donienda pamana salah sada hedonisme. Ya, sebab mekatep ngesidah bas zaman si genduarienda lanai lit kalak si lit nga labo lanai lit nga piga-piga kalak lanai ngasuk menguasai dirina. Biarlah katakan kalak hebat padahal kai pila buli banci jadi. Enda perlu kuasai dirinta. Ya, pentingnya enda perlu yajarkan mana anak-anak taman man jabu-jabun taman gereja gelang ngasuk menguasai diri. Sebab di kan kita pagi lang ngasuk menguasai diri enda bahaya. Ya, banci benar-benar kita nabu kubas dosa. Jelma silang ngasuk menguasai dirina enda man kebiaran. Dan dukin kaisiman kebiaran bas kegeluhan manusia. Adi situ dengan biar berarti dibatar dahin bas kita. Kalau si ngasup menguasai diri, nah ia megenggam. Yang ngasup ia menguasai diri, nah ia megenggam. Artinya megenggam, tahan ia, ngasup ia, mabai dirina, kubas perhatian Tuhan, kubas surah-surah Tuhan. Ya, adina kata menggenggenginda makatap kal bagenda kak ninta islabo piga jelma bagi hari ngasup ya megenggeng ngalakan suina dia aku bagi talau tahan ninta.
Biasanya anak-anak Tuhan semakin disiksa, ya, tetap dengan yang ngasuh gilah kini ulin ibas kini serana nari megenggengi ya. Sebab kai ingat na kemuliaan di bata. Kini seran si gendor ya labo kai pe ibandingkan kemuliaan si berikan Tuhan pagi ini. Dali kangun puten na ko minggu si lewat. Jangan kala si megenggeng enda tutus ser di bata. Tutus atenar di bata. Setia yer di bata. Lamo bahobah. La tergantung situasi. Adina si idah dan dolit kanga kala sila tutus ser di bata. Kunekan cara pinakit makela tahun. Miskang darami guru-guru si baso. Dikune ka rezeki pe kurang beruntung. Yalah bagi si gelgel umpamana perulihan pendahinta. Bacika daramina ka pelaris. Bukan dekah meganjang umur. Rupa pe mejile buatan pelit bo. Go jujung nagagaten nanina. Lengar jabu. Biska daramina ka pemanis. Berarti lah tutus di bata. Andal kan nagagahna. Tentu na latayo. Maka kala si tutus di bata danina teruji ibas ia engkelengi teman na sapi-sapi kalak Kristen. Bagaipe engkelengi kalak si deban. Jadi lid kepekan tahapan na MC katakan keunggulan moral. Lid tahapan-tahapan siman bentasan. Teruji ulih nanina engkelengi teman kalak Kristen. Enda jadi penungkunan man bantala pedah lebih kalak si deban. Kita sapi-sapi kalak Kristen makelengat eka belum keri. Eka pelot kita keleng apalagi engkelengi kalak. Entah banta pelot kita keleng bancing banta pelot kita keleng. Uga maksud nala banta kita keleng. Nggo pesen jam naman luy taman. Nggo sejam na tunduk la tertuduhkan lit perbebenta. Selket ukur taku perbebenta la siarapkan di bata nampati kita. Padahal labu terdungi kita ya. Tapi si gegehi ngukurisa, si palapalai ngukurisa. Adi labu terpalapalai lu tergegehi. Ndeskan man si ngasup nampati kita Indonesia makapkan di bata. Jadi tahapan si merupakan standar keunggulan moral si ikatakan ibas kitab 2 Petrus enda. Kala si dalankan biak-biak singgondai senakan kami muhumur ka bas diri nina laban silang rebuah ibas Kristus. Maka enda mo dalam tagen 2000 gagalah mahumur kini tekan kini ulin pemeteh tak karena di bata penguasaan dirinta biak megenggeng tutus di bata engkelengi teman tas sesama Kristen bagai pe kalak si deban kepeken lah ngadi engkelengi kalak Kristen sebab labu kita banci jengen cangadi sebab kerehen Tuhan ta kudoni enda keselamatan si ibabana mankrina manusia. Tapi si te manbat. Pendilona. Makana adik kita anak-anak Tuhan unggul secara moral. Enda gua pape kuasa di bata sempurna erdahin bas kita. Memang labu kita sempurna kalau ngasuk dalam kenca. Tapi te lah maka kita isampati di bata. Kajera dengan robahlah kita. Ulah 11 kangen sa sebab li ngekala sanga gutul nang kosen orang tua na yada ka mana anak orang tua na ampun nina nce pagi uli hina ka jera la roba sanga pepengen sama ka ampun nce dungai pagi uli hina ka kita pe makata merawa manana ta kita pe bagi kangon mau di batenda. Jadi kuga makana banci kita bengket kubas kemuliaan ras kini ulin di bata. Laban silang kita harus berbalik arah. Berbalik arah. Arah kegeluhan si gelap bengket kubas kegeluhan terang singgo ia turkan Tuhan. Me pendilo man banta. Si pekena. Si tandai man banta. Apalagi bas menghadapi situasi si terjadi genduari bas dunia khususnya bas Indonesia. Anak-anak Tuhan pe idilo gelahna patuh. Ya, aturna jadi pelajaran si meherga kelman banta kasus Itali. Ija banci buen kala Italia mate asangkan kala Cina khususna ikota Wuhan.
Perkitikan kaya. Ngoiban pe peraturan lah kita patuh bahasa turun ni. Makana te kita pemerintah makapkan wakil di bata bahasa dunia si patuhi. Ula kita lah ngergai pemerintah si enggo itetapkan di bata ngaturkan negeri enda. Kemuliaan ras kini ulin di bata harus lead ibas anak-anak di bata. Si mendukung program pemerintah ibas menghadapi virus corona enda. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Kepatuhan ta ngikutkan kerina aturan silit mabai kita perkitekan go biasa kita patuh ngikuti aturan-aturan ibas di bata nari. Jadi peraturan sini tetapkan pemerintah endape tetap sidalankan gelah radu menjuah-juah kita kerina. Mulih kita kubas dalam kebenaran. Kesempatan sini berikan Tuhan man banta si pakaikan semaksimal mungkin. Janah pendilo gelah kita memiliki keunggulan moral selaku anak-anak Tuhan menjadi perjuangan ta. Tentuna labo kita ngasuk adilakin di bata sinampati kita. Tapi te kita gegeh kuasa kesatuan sinampati kita guna dalam gensa. Amin. Ras kita bertoto. Bujur Tuhan, ibas kata singgoy dengkahkan kami, erkuasa kam bas kegeluhan kami, maka ngasuk kami makai kensa. Terpuji kam Tuhan, terpuji katandu, ermulia kam, arah kegeluhan kami, tupung idalankan kami pedah-pedah. Sebab Kristus Yesus Tuhan, ngatakan bujur kami ras ertoto manban. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta. Aku te man di bata Bapa silar sibar kuasana, sinapalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliaman, tergelar si Maria, si ngendanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, pateluarikan gokeke ibas si mate nari, nangke ku surga, perkundulna arah kemuhan di bata Bapa silar sibar kuasana. Jenari rehma ia pagi, ngeranakan singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas, ibas kita nehken persembahan pengatakan bujur ta. Persembahkanlah diri taman di bata selaku persembahan singgelu. Sebab bagaimana arusna kam ersembah selaku tinepa si rukur. Tupung kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata, mari ras kita rendai bas kitab dendenta nomor 315. Kekal
kalangi Tuhan, mari raduras kita bengket kubas pertoton safaata artoto kita. Aloken kam dengan pasu-pasu undulah o Tuhan, persembahan pengatakan bujur, singgoi persembahkan kami man bandu. Gelarah persembahan nenda pe, rebelang na beritandu si meriah iberitakan. Rebuai na dahin kekelengan idahikan, reteguh na persadan irakut. Bagai pe sita dingi basana anak du, kam Tuhan singelipat gandakan sa. Artoto kami man kemahendu pandita pertua diaken ras emeritus, pengurus perpulungan jabu-jabu, pengurus kategorial ras kepanitian silit ibas gerejan. Bagai pemodramen kelasis ras krina runggun-runggun, kam Tuhan si masu-masusa, si berikan gegah kuasa kesahandu, mengkuasai kegeluhena, ibas ndahikan dahindu. Pasu-pasundu pe ia rasa isi jabuna, tambah kendu kesehatan bagai pe rezeki manban. Berendu serpang pula ibas perbebenna, teguh ia Tuhan makala celus tupung lit, keriahan ukuras kesuksesan manbana. Bagai pe ngawan ni perpulungan du, ijapa pe ia ringan, kugapa pe situasi kegeluhan na, Tuhan sinampati, Tuhan simreken rezeki ras kesehatan manbana, simreken serpang pulah pe ibas krina perbeben. Dengan retoto kami nandangi krina anak-anak kami, si sekolah dengan kuliah i rumah. Tuhan kami si masu-masusa gelah krina program pemerintah guna banci pe ipatuhi krina anak-anak kami belajar secara online. Gelah halu bagai bapa tetap kesempatan silit EP ipagaikan anak-anak kami rekrutkan singena atendu. Tuhan retoto kami, gelaban cipe lulus ia iba sekolah si isura kena. O Bapa si mada kuasa, kerina anak-anak du si sakit, silit ibas proses pemulihan kesehatan. Khususnya kemahandu pertua emeritus Bapak Gloria Sitepu, Nora emeritus Nande Edward Berutarigan. Bagai pe krina si sakit, i rumah sakit bagai pe i rumah. Kuasandu Tuhan si pepalem ia arah krina penakit nanari. Artoto pe kami man krina ngawan perpulungan du, singunahkan persembahan pengatakan bujurna, persembahan persepuluhan, persembahan janji iman. Tuhan tetap si ersimulih kempaksa, gelarah kai pe sini persembahkan na, rebuai na dahin gerejandu banci idahikan, dengan pe rengasup na kerina na anak dungidah perbahanan Tuhan bas kegeluhan na. Bagai pe kerina na anak du si erulang tahun ketubuhan, bagai pe si erulang tahun perjabun. Khususna ulang tahun perjabun pertua emeritus Pontenta Sembiring ras Nora emeritus Olipiani Berutarigan. Tuhan si masu krina na anak andu si erulang tahun nenda, gelah mejuah-juah ia krina. Dingin pe Tuhan si berikan rezeki si cukup, ras Tuhan tetap sing kawali kegeduhan. O Tuhan retoto pe kami, nangdangi situasi si terjadi di tengah-tengah dunia bagai pe bangsa kami Indonesia ibas menghadapi virus corona. Beri maka tetap dengan tenang ukur kerina masyarakat Indonesia. Bagai pe patuh nandangi peraturan-peraturan silit. Gelabanci kami pula ibas kerina kebiaran endanari. Sebab te kami Tuhan, adik kami singajari kami, patuh kami nandangi katandu, bagai pe arah peraturan singgo itetapkan ibas pemerintah nari,
mabay kami krinalit bas majua-jua. Tuhan, artoto kami pe, galakrina, kami anak-anak du, ijapa piringan, silit iba bodonienda, si sanganar ceda ate, Tuhan si ngapulisa, si sakit Tuhan si pepalemsa. Si lola arkiteken perbeben na, Tuhan berikan serpang pula. Bagaipe silit perbeben na arkiteken anak-anak, entah jabu sila bagi ukur, Tuhan sinampati. Khusus na pe mankrina pemimpin bangsa ras negara kami, Tuhan kam si masu iya, gelaban si pe ersada perari, guna ngaturkan perdalinan negara Indonesia enda, kusi terulin dengan ngenayakap kami. Khusus pe totokan kami presiden kami Joko Widodo, si sangana arceda ate, arkiteken orang tua sini kelengi presiden kami, goleben ngadap kukam nadingken krina keluarga. Pegegehindu presiden kami Tuhan, ibas ngalakan berbagai-bagai persoalan silit ibas negara kami, bagai pe tengah-tengah jabuna. Petetap kamu kurna, peteneng kam pusukna, bagai pe kam singapuli ia rasa isi jabuna. Dengan mindo kami manbandu Tuhan, gelah ngasu pe ia mabai perdalanan negara kami, kusi sentudu peras peratendu. Endam Tuhan pertoton kami, kerina ngawan di perpulungan du sirban kebaktin i rumah-rumah pe, kam si masu-masu ia kerina, si mereken kecukupan manbana, bagai pe kemalamanate, keriahan lu kuras kinir sadan hari. Terpuji kam Tuhan, reh kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Perpadanan man di bata. Di bata meulu keadilan simbela kita, ibas kini bujuren doni enda. Idilona pe kita gelah geluh, ibas keadilan ras kebujuran. Guna peteguhi perpadanan taman di bata, mari ras kita rendai bas kitab dendenta nomor 357 ayat sada sindekan 2 kali. Mari ras-ras kita artoto bagi sini ajari Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, rahlamin kini rajandu, salamin peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alami salah kami, bagi ni alami kami salah kala empat kami. Olamin kami ibaba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan-dekahna. Amin. Alukelah pasu-pasu sirahna idur di batanari. Lakukanlah keadilan ras kebujuran ibas geluhdu.
guna empegegehi kam ngelakoken si aluken kamlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Di bata si perkuah ate, si simpar alu kebayaken, si enggo nenahken kam ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus. Jadikan kam serta tetap megegeh dengan pagu. Ia nge simada kuasa serasa lalap. Amin. Selamat hari Minggu man banta krina. Kami ibas gelar runggun GBKP runggun jalan bahagia. Katakan menjuah-juah man kam krina. Selayan Tuhan pandita pertuadiakan emeritus bagete ras ngawan pergulutan. Selamat hari Minggu menjuah-juah.